हेलो एवरीवन समस्त को वेलकम करुँची आज ही इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो आज आम वीडियो रे आरटी पारदर्शिनी स्कीम 2024 रे गार्डियन मानकर रही समस्त डाउट को क्लियर करने चेष्टा करूँ। तो आपण मानकर आरटी पारदर्शिनी स्कीम फास्ट फेज रो एप्लिकेशन 22 फेब्रुआरी रु मार्च 20 जाए चली जानीपारे 22 फेब्रुआरी मार्च 20 जाए चली एंड आपण मानकर सिलेक्शन लिस्ट 27 मार्च रु 6 अप्रैल पर्यंत चलला जानीपारे। तो आपण मानकर आरटी पारदर्शिनी रे टोटाल केतेटा स्कूल अच्छी देखंतु। तो टोटाल आपणकर 3331 स्कूल रही से स्कूल रे टोटाल सीट अच्छी 41,333 अप्लाई करथिले केते पिला 30,423 जन पिला अप्लाई करथिले। माने आरो केते जन पिला अप्लाई करनथिले देखंतु। तो आपण मानकर एठी 11,000 पिला अप्लाई करनथिले माने तांको सीट फांका थिला। तो जेते अप्लाई करथिले जो 30,000 पिला तांको भीतर सिलेक्ट हेइथिले केते पिला देखंतु 17,000 पिला सिलेक्ट हेइथिले। माने केते जन को डिस्क्वालीफाई कर देले पाखापाखि 13,000 पिला को डिस्क्वालीफाई करागला। माने टोटाल सिलेक्ट है 17,235 जन। तो आप सीट थी 41,000 तो आपको पुणी फिलअप करने दरकार ना। तो आपण मानकर फास्ट पेज पर सेकेंड पेज आसला माने एबे चली सेकेंड पेज रो एप्लिकेशन आमे सेटा एबे देखिबा। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। आपण मानकर सब डाउट ए गोटे वीडियो रे मु क्लियर करिया पई ट्राई करबी। आ जे माने न्यू अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके देखंतु आपण माने मु आरटी पारदर्शिनी स्कीम एठी सर्च कर देली देन मोर कौन आछि देखिबा। तो ये देखिपे फास्ट अलर्ट रे कौन लिखुचे न्यू नोटिफिकेशन फास्ट राउंड स्टूडेंट एडमिशन इन स्कूल 27 मार्च टू 6 एप्रिल केते पर्यंत एक्सटेंड हो जाइए आमर 26 एप्रिल पर्यंत एक्सटेंड हो जाइए। आ सेकेंड सिलेक्शन सेकेंड राउंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आमर 10 एप्रिल 24 एप्रिल पर्यंत चलो जानीपारे। ताले सेकेंड फेज चलला 10 एप्रिल 24 एप्रिल पर्यंत। आ फिजिकल वेरिफिकेशन रहिबो 10 एप्रिल 24 एप्रिल पर्यंत कोठी बीओ को पाखरे सेकेंड राउंड रो जानीपारे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट जीवा आमे एट देखिया प्रथम डाउट तुम मानकर कौन थिला से डाउट को आमे सब डिस्कशन करिबा। तो चलंतु। तो ये देखिपे ये दुईटा आस गोटे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन योर स्कूल आ गोटे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो जो गार्डियन मैंने कहते कि मैम आमर जो स्कूल नेमटा शो करूनी आम जो स्कूल अप्लाई करिया चाहूँ से स्कूल नेमटा शो करूनी। तो आपण मैंने जानी रखु से स्कूलटा एपर्यंत कौन करनी निजर रजिस्ट्रेशन करनी किंबा से स्कूल कौन है सीटा कौन है फिलअप हो जानीपारे से स्कूल सीट आम अलरेडी फिलअप हो जाइए शो करू नहीं किंबा से स्कूलटा निजर रजिस्ट्रेशन करना। तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन देखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन माने जो स्टूडेंट अप्लाई करथिले किंबा अप्लाई करना से माने एठी अप्लाई करिपारिबे किंबा एडिट करिपारिबे। तो चलंतु स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आमे क्लिक करिबा। देखंतु मु क्लिक कर देली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ने देन मोर को आसी एबे देखिबा। तो मुझे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करछि एठी गोटे आछि रिज्यूम बा एडिट रजिस्ट्रेशन आ गोटे अच्छी डाउनलोड कंप्लीट एप्लिकेशन। तो आपण मानकर जो डाउट थिला फास्ट डाउट थिला मैम मु फास्ट फेज रे अप्लाई करछि आउ सेकंड फेज रे अप्लाई करि परिबि कि। तो फास्ट फेज रे अप्लाई करथिले सेकंड फेज रे करि पारिबे। तो नेक्स्ट देला मैम मोर सिलेक्शन होइथिले पुणी केमती न्यू सिलेक्शन में मु अप्लाई करबी बा न्यू स्कूल में केमती अप्लाई करबी ताकू देखिबा। तो चलंतु प्रथम डाउट अप्लाई करथिले आ स्कूल भी कौन होता आलोटेड होता किंतु आपणकर से स्कूलटा पसंद नथिला जहाँफल आपण एडमिशन कलेनी कौन है आपण अप्लाई करथिले फास्ट रे आपण अप्लाई करथिले स्कूल मध्य आलोटेड होता आपण स्कूल को आलोटेड होता किंतु आपणकर से स्कूलटा कौन नथिला पसंद नथिला सो आपण एडमिशन सेठी कले नाही। तो आपण माने एठी आपण सेकेंड फेज रे अप्लाई करि परिबे जानीपारे। तो सेकेंड फेज रे अप्लाई करेंगे न्यू आउ अप्लाई करिया को पड़ोनी। फास्ट फेज रे जो यूजर आईडी देते से यूजर आईडी रे ही खाली एडिट करेंगे। आप कौन करेंगे ये एडिट करेंगे कौन लिखी
parent can re-register with the same ID for pending BO verification verify ହେଇଥିଲେ but not allotted ହେଇଥିବ କିମ୍ବା school rejection application from the previous cycles ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ମ୍ୟାମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ allotted ହେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ କେସ୍ ଆସିଲା ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଆଲୋଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଲୋଟେଡ଼୍ କରିଥିଲା କି ଆଉ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି କି ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ନୋ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସୋ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ପିଲା ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିନୁ ତ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ କି ୟେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଥରଟା ବି ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଧର ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାମ୍ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ଶୋ କରୁନି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତ ମେ ବି ହେଇପାରେ ସେ ସ୍କୁଲର ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କୁଲର ନେମ୍ ଶୋ କରୁନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଏଠି ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଶେଷ ନେମ୍ ସପୋଜ୍ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଦାସ ଲେଖିବ ଜାଣିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲିଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ମେଲ୍ ସେ ମେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତାର କାଷ୍ଟ ଏଠି ତାର କ'ଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜଣେ CWSN ଛାତ୍ର ଏଇଟା ରହିବ ନୋ ରହିବ ଜାଣିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ଦେବ ତାପରେ ତାର ଏଠି ଶ୍ରେଣୀ ଦେବ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେବ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ପିତାମାତାଙ୍କର ସାଇବର କେସ୍ରେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାପରେ ଏଠି ସେଭ୍ ମାରିବେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ସେଭ୍ ମାରିକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଗିବ ବା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମାଗିବ ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ନେମ୍ ମାଗିବ ଏତିକି ଦେବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସବୁ A to Z ପ୍ରୋସେସ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ କତିକି ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ एवरीवन टेक केयर ऑल द बेस्ट ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏଇ RTI ପାରଦର୍ଶିନୀ ସ୍କିମ୍ର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।